Mga igsoon, kumusta? Kinsa man ang kinaunahan nga nigamit sa termino nga Catholic Church? Ang tubag si San Ignacio, obispo sa Antioquia. Sa iyang sulat ngadto sa taga Smyrna sa chapter 8, mao kini ang atong mabasa. Wherever the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be, even as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Klaro og tinaw mo igsuon nga iyang gimension sa iyang sulat ngadto sa taga Smyrna ang word nga Catholic Church. Busa klaro og tinaw nga siya ang kinaunahan nga nigamit sa terminong Iglesia Katolika. Tungod kang simbahan nga gitukod ni Kristo, wala man gihinganlan diha sa Mateo 16:18. Busa nadtong tuig 107 gihinganlan kini ni San Ignacio nga Catholic Church. May the Almighty God bless us all.